Yan, dumating na yung order natin. Yung ating reversers Moses. Pati siya, nakikigulo. Oh. Wow! Ano yan? I think filter. Oh, filter. Take it out. Wow! Ayan, yung ano, manual. Ayos. Manual. O, isa. Ha? Ano naman yan? Ayan, wow. Ay, lalagyan. Labas mo isa-isa. Ayan. Okay. Doon, labas. Oh, yan, yung ano, yung tangke. Pinakano ng tubig. Ayan, oh, okay. Ayan. Ayan mo sa baba. Ayos. Ayun, isa. Gulo. Oh. Ayan, gripo. Lagyan mo doon. Sige. What is this? Yan. Sige. Baba, ang alis. Ano yan, pagbubuksan mo na. Dali. Pause na. Pause. Oh, yan, isa-isa. Ayos. Okay, install natin yan. Ang dami namang ano. Filter na naman yan. Ano, yung isa hindi yung filter yun eh. Yan yata ang filter. Oh. Then I'll hold it. Sige, buksan mo na. Kalasin mo sa box. Teka, kalasin mo sa box. Take it out the box. Don't leave the scissors there. No! Yan. Lagyan mo sa baba. Lagyan mo sa baba. Doon. Where? Doon. No, doon sa baba. On the floor. Right in front of you. There. Yan, tapos isa. Sige, isa pa. Ano naman yan? Gripo. Oh, yun, dun. Oh, pati siya nakikigulo. Oh. Sige. Oh, yan, ano yan? Sige. Yan. Ano yung filter? Ano yung filter niyan? May yung filter ah. Meron na naman. Baka ano, extra. Oh, yeah. Maybe. Oh, ang dami, oh. O iba yan. Oh. Ayan, oh. What if it's like extra parts just in case? Ayan. That's the tank. Yan mo dun. Tanggalin mo na sa box. Ihilera mo dun. Ito. Oh. Yung guide. Yeah. Yun. Tinanggal sa box. Ayos. Ligyan mo sa baba. Tanggalin mo yung box. Aray. Pati siya. Oh. Wala na yan. Yeah, ayun. Wow! Yan ang ating unboxing. Oh. Wow, Cody! Wow! Lagyan mo sa baba. Ano yung mga yan? Ha? Oh, dami! Oh, ayos! Gusto mo yan. Tissue. This filter. Papa can look at it. Yan. Wala na. And then, Lera mo dyan. Ayos. Okay na. Pati yung bata. Oh, ayun. Oh, ayun, oh. Oh, ayun. Ayan. Ayan. Unboxing. Woo! Okay. Unboxing. Oh. Oh, tayo. Ang daming parts.
Ayan. Ang dami. Yan ang ating model. Yes. Anyway. Dali. Dali mo. Oh, ayos. Oh. Yan, ano mo yan, dali. Oh. Ay, ayos. Tapos na. That was good too. Dito natin i-install yan. Yeah, lagay mo dun. Lagay mo dun. That one's quick. Ay, ang dami niya, no? Tapos dito natin i-install yan. There. Hurry. Put it in there. That's for the tank. So hold it up. There you go. Dito natin i-install yan. Ayan. Mamaya, paano pag-install? Basahin muna natin. Maligaw tayo. Ayan. Diyan natin siya i-install. Pero may butas na yan eh. Papalitan lang natin. Kasi yung isa nag-leak. Ayan o. Kaya ano. Ayan. Diyan natin ilalagay yan. Para meron tayo tubig. Ay, nako. Ayan. Under the sink. Yun, naglalaro na isa. Ayan. Ayan mo kaya. Hilera mo kaya. Under the sink. Ayan pa parts. Ayos. Uh-oh. Ayan ang ating unboxing water softener. Ay. You can't eat that kind. That's spicy. Ay. I ate like Ay. 2 sets of fries. Ayan. Yes, yeah. Girl Spanish sushi. Just have that record. Here, Papa, do you want Okay, ayos na. Tara, install na natin. Tayo mag-install na. Let's go. Okay, bye-bye.